Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayyuhat tulab wa talibat sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud al-Hibba, tasharrafna biliqaikum listimrari dirasatina wa hiya dirasah ilmi tajwid. Wa fi hadzal liqa insyaallah sanabhas an tafkhim wa tarqiq. Walakin qabla kulli syai' haya nabtadi hadzal liqa bi du'ai at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Falnashra wa nabda bi dirasatina. At-tafkhim wa tarqiq. At-tafkhim lughatan at-tasmin, wastilahan samanun yadkhulu ala sautil harfi indan nutqi bihi fayam tali'ul fam bisodahu wat taghlid wat tafkhim bima'nan wahid illa annahu ghulaba isti'malut taghlid ma'al lam wat tafhim ma'a ghairiha. Wat tarqiq lughatan at-tanhil wat tanhif, wastilahan nuhul yadkhulu ala sautil harfi indan nutqi bihi fala yamtali'ul fam bisoda. Wa tanqasimu al-huruf al-hijaiyah min haitsu tafkhim wa tarqiq ila thalathati aqsam, wa hiya al-qismul awwal ma yafkhamu daiman, wal qismus sani ma yurqiku daiman. Al qismus salis ma yafkhamu tarotan wa yurqiku ukhra. Al-qismul awal al-huruful mukhaffamah daiman, wa hiya huruful isti'la as-sab'ah al-majmu'ah fi qawli Ibn al-Jazari khussa dughtin qidh. Hadhihi hiya al-huruf al-mukhaffamah. Thumma maratib at-tafkhim. Likulli harfin min huruf at-tafkhim maratib min haitsu at-tafkhim wa hiya khamsatun ala ra'yil jumhur. Al-martabatul ula wa hiya a'laha tafkhiman idza jaa
ahadu hurufit tafkhim maftuhan wa ba'dahu alif. Nahwu at-tammah, ad-dallin, az-zalimin, as-sadiqin, al-qanitin, ghaibin, khaifin. Hadhihi al-martabatul ula, ay a'laha tafkhiman. Thumma martabatul thaniyah, idza jaa ahadu hurufit tafkhim maftuhan wa laysa ba'dahu alif. Nahwu taba'a, taba'a, dalla, zalamu, sabaru, al-qamar, al-ghaib, khair. Thumma al-martabah ats-tsalitsah, idza jaa ahadu hurufit tafkhim madmuman. Nahwu tubi'a, mangdud, mansuro, mahzuro, qutila, ghulibat, khuliqu. Wal martabatur rabi'ah ya idza jaa ahadu hurufit tafkhim sakinan. Nahwu yadba'u, yadribu, isbir, yazlim, iqra, yaghlib, yakhluq. Wal martabatul khamisah ya martabatul akhirah wa ya aqallul maratib tafkhiman. Idza jaa ahadu hurufit tafkhim maksurat. Ukarir marratan tsaniyah. Al-martabatul khamisah hiya aqallul maratib tafkhiman idza jaa ahadu hurufit tafkhim maksuran. Nahwu batirat, di'afa, sirat, zilal, al-mustaqim, waghid, khilalun. Wa yara ba'dul ulama anna huruf al-isti'la idza jaa sakinan yatba'u harakatal harfil ladzi qablahu in kana maftuhan au madmuman. Fa in kana ma qabla maftuhan fakhuma darajatal maftuh wa in kana ma qablahu madmuman fakhuma darajatal
madmum. Amma in kana ma qablahu maksuran fahuma martabatu khosoh qoblal martabatil khamisah. Tambihun tufkhamu al-qaf wal ghain wal kha tafkhiman do'ifan wa yusamma tafkhiman nisbiyan. Lahidhu, wa yusamma tafkhiman nisbiyan ay bin nisbati ila hurufil istifal idza kanat maksurah nahwu qila min ghillin min khilafin. Wa kadzalika al-ghain wal kha idza kanat sakinah ba'da kasrin nahwu la tuzigh illa manir tarofa ikhwana walakin ikhtalafu au idza wuqif 'alaiha wa subiqata bi'in nahwu yazighu zayghun syaikhun wa yustathna min dhalika al-kha as-sakinah al-maksurah ma qablaha idza kana ba'daha ra mufakhamah fa innaha tufkhamu kas-sakinah allati qablaha fathun wa dhalika limujawaratiha ra al-mufakhamah nahwu ikhraja wa qalat ikhruj alaihin. Summa nartaqi ila al-qismus sani kama qad arafna anna litafkhim huna thalathatu aqsamin litafkhim wa tarqi ala thalathati aqsam. Al-qismul awal ma yufakhamu daiman kama qad bayanna. Thumma al-an al-qismus sani al-huruf allati turaqqaqu daiman. Hada huwa qismus sani. Wa ma al-huruf allati turaqqaqu daiman wa hiya huruful istifal ma'adal alif wal lam fi lafdil jalalah warra. Amma huruful istifal majmu'ah fi qawli Ibnil Jazari thabata izzuman yujawwidu harfahu in salah. Hadha huwa al-qismus salis allati turaqqaqu daiman.
Amma al-qismus salis al-huruf allati tufkhamu tarotan wa turaqqaqu tarotan ukhra wa hiya al-alif wal lam fi lafdil jalalah warra wa hukm ahkamuha fima tali bitafsil. Awalan al-alif wa hiya la tusafu bitafkhimin wala bitarqiqin, innama hiya tabi'atun lil hurufi alladhi qablaha. Fa in kana al-harfu alladhi qablaha harfun tafkhimun fa khumat taba'an lahu, nahwu at-tammah, as-sabirin, al-qanitin. Wa in kana al-harfu alladhi qablaha harfun muraqqaqun ruqiqat taba'an lahu, nahwu sa'ilina, ta'ibina, annar, li'anna qablaha hurufut tarqiq kama arafna anna al-huruf allati turaqqaqu daiman ya huruful istifal wa ya tha ba ta ain za mim ya jim ha ra fa ha hamzah nun sin walam. Al-majmu'ah fi qaulin thabata izzuman yujawwidu harfahu insalah. Thumma thaniyan alam fi lafdil jalalah ay lafdu Allah wa Allahumma ya min ismisani minal huruf allati tufkhamu tarotan wa turaqqaqu tarotan ukhra. Taghlidul lam fi lafdil jalalah idza subiqat bi fathin aw bi dhammin, nahwu syahidallahu Muhammadun Rasulullah. Qala Isa ibn Maryam Allahumma wa idh qalullahumma wa turaqqaqu idza subiqat bi kasrin sawa'un kana kasron asliyan wa dzalika nahwu billahi au bismillahi au kasron aridun litakhallus min iltiqa'is sakinain wa dzalika nahwu qulillahumma
ahadunillahus somad, haitsu talfadhu ahadunillah indal wasli, wa amma indal waqfi fala. Masalan, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Wa amma idza talaffadhu ahadun summa tawassala bi kalimat Allah, fakul ahadu nillahus somad. Hada huwa ismu sani. Wadhalika yaqulu Ibnul Jazari wa fakhuma allam min ismillah an fathin au dhammin ka Abdullah. Wa ammal lam fi ghairi lafdil jalalah fa hukmuha tarqiq. Wa dzalika nahu wal iyatalattuf wal iyatalattuf au walau la fadlullahi alaikum walau la fadlullahi alaikum. Thalithan ar-ra, uakid al-huruf allati tufkhamu tarotan wa turaqqaqu tarotan. Al-awwal al-alif, atsani al-lam fi lafdil jalalah, thumma thalithan ar-ra. Walaha thalathatu halatin wahya at-tafkhim wa tarqiq wa jawazul wajhaini. Halatul ula tarqiqur ra, turaqqaqu ar-ra fil halati taliyah. Ar-ra al-maqsurah mithlu rijalin wa al-qadri. Ar-ra al-mumalah walam tarid li hafs illa fi mawdi'in wahidin fi qouli ta'ala majriha. As-salis ar-ra as-sakinah sukunan asliyan ba'da kasrin asliyin muttasalin bihi walam yaqa ba'daha harfu istila fi kalimatiha mithlu fir'aun anzir qaumaka. Ar-rabi ar-ra as-sakinah sukunan aridun li ajlil waqfi wa qablaha maksurun mithlu muntashir idza qara'ta waqfan muntashir. Al-khamis ay al-khamisah ar-ra as-sakinah sukunan aridun li ajlil waqfi ba'da sakinin mustafilin qablahu kasrun mithlu adz-dzikr as-sihr. As-sadis ar-ra as-sakinah sukunan aridun
li ajlil waqfi ba'da ya'in sakinatin sawa'un kanat ya mad sawa'un kanat ya madiyah au layyinah. Sawa'un kanat ya madiyah au layyinah mithlu khabir, khair. Ayuhat tulab wa talibat, al-an al-halah al-thaniyah tafkhimur ra. Tufkhamu ar-ra fil halati taliyah. Al-ula idza kanat maftuhatan au matmumatan mithlu Rabbi, Rabbi, ra'una tafkhim. Ruziqu, ra'una li'anna matmumatan ruziqu. Athaniyah idza kanat sakinatan wa qablaha maftuh au madmum mithlu Maryama, Qur'ana. Athalitha idza kanat sakinatan sukunan asliyan ba'da kasrin asliyin muttasilin biha wa ba'daha harfu isti'la maftuh fi nafsil kalimat mithlu qirtasin. Lahidu qirtasin walau huna qablaha kas maksur walakin tufkhamu ar-ra qirtasin bisababin anna ba'da anna ra ada ba'da kasrin asliyin muttasilin biya wa ba'daha harful isti'la to ya harful isti'la qirtasin fir laisa fir la fir doh qaf hada harful isti'la fa quri'a bi fir doh mir soda mir soda lianna sod huna harful isti'la. Ar-rabi'ah idza kanat sakinatan sukunan asliyan ba'da kasrin asliyin munfasilin anha mithlu alladir tadu wa qur rabbir hamhuma laisa alladir tadola wa laisa wa qur rabbir hamhuma la walakin alladir tado wa qur rabbir hamhuma. Thumma al-khamisah idza kanat sakinatan sukunan asliyan ba'da kasrin aridin sawa'un muttasilun au munfasilun anha mithlu irji'i amir tabu hakadha al-khamisah. Summa as-sadisah idza kanat sakinatan bisababil waqfi wa qablaha sakin
ghairul ya, masbukun bi fathin aw dhammin, mithlu al amr, amr, khud, khud. Wastusniyat as-sakinah li'anna ar-ra ba'daha takunu muraqqaqatan kama sabaqo, mithlu khair. Kata tambih, lahidhu ar-ra al-masbuqah bihamzatil wasli takunu daiman mufakhomah, wadhalika li'annaha sakinah wa ma qablaha imma ayyakuna maftuhan aw matmuman sawa'un fil wasli aw fil ibtida, nahwu urqud, urqud, wartaqib, wartaqib. Wa imma ayakuna ma qablah maksurun kasron asliyan munfasilan anha, nahwu rabbirhamhuma, au kasron aridun sawaun akana muttasilan biha au munfasilan anha, famithalul kasril arid al muttasil biha irtado indal ibtida, wa mithlul kasril arid al munfasil limanir tado indal wasl. Al-halu tsaniyah jawazul wajhaini. Al-halatu tsalitsah jawazul wajhaini. Kama arafna an-nara lahu thalathu halat. Halatul ula at-tafkhim daiman, thumma at-tarqiq daiman, thumma jawazul wajhaini. Nah, al-an halatul ra ats-tsalitsah jawazul wajhaini. Yajuzu tafkhimur ra au tarqiqiha fil halati taliyah. Al-ula an takuna sakinah li ajlil waqfi qablaha sakin musta'lin qablahu kasrun, wadhalika fi lafdi misr wa idr ghairul munawwanah, fayajuzu fi hadainil lafdaini tafkhimun wa tarqiqun waqfan. Ayat tulab wa talibat, faman raqqaqaha nawara ila annaha masbuqah bisakinin masbukin bikasrin mujibin litarqiqiha bighaddin nadri ala anna sakin alladhi qablaha huwa harful isti'la, wa man fakhamaha i'tabara as-sakin al-fasil bainahuma wa bainal kasrati hajizan hasinan manian min ta'thiril kasrati firra illa anna tafkhim fi lafdi misr aula. Limada? Li'annaha fi halatil wasli mufakhamah, amma lafdu qitr fattarqiq aula. Limada? Li'annaha fi halatil wasli muraqqaqah.
Hadhihi halatul ula. Amma halatul tsaniyah an takuna sakinatan fi wasatil kalimah wa qablaha kasrun asliyun wa ba'daha harfus ti'la'in maksurin fil kalimat nafsiha walam tarid fil Qur'an al-Karim illa fi kalimatin wahidatin wahya kalimatun firqin fi qouli ta'ala fakana kullu firqin kat tawzil azim al-ayah tsalitsah wa sittun fi surati Sya'ra. Fayajuzu fiha tafkhim wa tarqiq waslan wa tarqiq aula. Masalan ana akid karir fakana kullu firqin kat taudil azim. Hada tarqiq. Wa fakana kullu firqin kattaudil azim. Hada tafkhim. Walakin at-tarqiq aula. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Faman raqqaqaha nazara ila anna harfal isti'la alladhi ba'daha maksurun fahiya fi martabatin dha'ifatin minat tafkhim wa man fakhamaha nadhara ila wujudi harfil isti'la ba'da ra wa lam yanzur ila kauniha maksurun. Amma fi halatil waqfi famin madhabihi at-tafkhim fi halatil wasli yafkhamuha halal waqfi. Famin madhabihi at-tarqiq fi halatil wasl fayajuzu inda halil waqfi at-tafkhim i'tidadan bil 'arid wa huwa as-sukun wa tarqiq nazran ilal asli wa adamil i'tidad bil 'arid. Faqala Ibnu al-Jazari wal khalfu fi firqin li kasrin yujad wa akhaffu taqriran idza tashaddada. Wa halatu tsaniyah an takuna sakinatan li ajlil waqfi wa ba'daha ya mahdhufah takhfifan au binaan wadhalika fi alfadhi at-taliyah khosoh. Al-awwal nuzur al-masbuqah biwawin wa waradat fi sitti mawdu fi suratil Qamar. Ukarir anna li ar-ra'wa yajuz tafkhiman au tarqiqon fi halatil ula kama arafna antakuna sakinah ila ajil waqfi hakada kada summa sanian antakuna sakinah fi wasatil kalimah hakada kada wa halatu tsaniyah
Wa halatu tsalitsa antakuna sakinah li ajlil waqfi wa ba'daha ya mahdhufah takhfifan au binaan. Al-awwal nuzur, al-masbuq wa nuzur, al-masbuqah biwawin wa waradat fi sitti mawadi fi suratil qamar. Naqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzdzabas 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Summa hadhihi al-ayah fi ayah 18 faqablahu aidan fi 16 fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Summa kadzdzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Summa fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Summa kadzdzabat Tsamud bin nuzur. Al-ayah 23. Summa al-ayah 30. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Wa kadzdzabat qaumul Lutin bin nuzur. Kalimat nuzur fi surah Al-Qamar. Atsani yusr. Atsani yasar. Fi qouli ta'ala wal laili idza yasr. Ay yasri wal laili idza yasr. Atsani kalimat yasri fi qouli ta'ala suratil fajr wal laili idza yasr. Tsumma tsalits kalimatun asir isri sawaun kurinat bifa'in au bi'an wahia fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil istila ala harfil illah. Atsalits kalimatun asir au isri sawaun kurinat bifa fa asri bi ibadi lailan au bi'an wa ya fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Faman raqqaqaha nawara ilal asli wa hiyal ya al mahdhufah litakhfif fi kalimatai wa nuzur. Wa yasr wal laili idza yasr aw lil bina fi kalimatin asri wa ilal wasli haitsu innaha indal wasli muraqqaqah liqauniha maksurah faman fakhamaha lam yanzur ilal asli wala ilal wasli bal i'tadda bil arid wa huwal waqf bisukun ma'a hadfil ya wa ya fi kalimati wa nudur sakinah qablaha dom wa fi kalimatin yasr au asr
sakinah qablaha, sakinun ghairul ya qablahu fathun. Fahadhil kalimat yajuzu at-tafkhim wa tarqiq waqfan ila at-tarqiq al-ula. Wa ala hada fajami'ur ra'at allati yajuzu fiha tafkhim wa tarqiq at-tarqiq fiha aula illa lafz Misr fatafkhim fiha aula. Hada huwa bahthuna fi hadhihi al-fursah atau fi hadha al-liqa wa huwa at-tartib wa at-tafkhim. Thumma urid an ulakhis bi at-tarjamah al-lughah al-Indonesia. Tafkhim wa tarqiq. Tafkhim menurut bahasa artinya tasmin, menggemukkan. Cara istilah adalah suara yang gemuk yang masuk kepada huruf ketika membaca sehingga mulut penuh dengan gema. Nah, tafkhim ini juga kadang menggunakan istilah taghlidz. Kemudian tarqiq secara bahasa adalah menguruskan atau menipiskan. Tanhil dan tahnif. Adapun secara istilah adalah suara tipis, suara huruf yang tipis ketika membaca. Huruf tersebut sehingga mulut tidak penuh dengan gemanya. Nah, huruf hijaiyah ditinjau dari tafkhim dan tarqiq itu ada 3 bagian. Yang pertama, huruf yang selalu ditafkhimkan, ditebalkan. Yang kedua, yang selalu ditipiskan, ditarqiqkan. Kemudian yang ketiga, terkadang ditafkhimkan, ditebalkan, dan terkadang ditarqiqkan atau ditipiskan. Nah, bagian yang pertama yaitu huruf yang selalu ditafkhimkan, yaitu adalah huruf isti'ala yang dikumpulkan oleh Ibnul Jazari pada kalimat khusso doktin qiz. Kalau kita pisah-pisah adalah kho, kemudian sod, kemudian dot, kemudian ghain, kemudian to, kemudian qaf, kemudian ho. Nah, ini semuanya dibaca tafkhim tebal. Nah, tingkat-tingkatan tafkhim itu ada 5. 1 yang paling tinggi, seperti kalimat at-tammah, kemudian ad-dallin, kemudian as-shadiqin. Tingkatan yang pertama yaitu ketika salah satu huruf tafkhim itu berharokat fathah dan setelahnya alif, seperti yang tadi kami contohkan. Kemudian tingkatan yang kedua, apabila salah satu huruf tafkhim itu diharokati fathah tetapi setelahnya bukan alif. Contoh toba'o, toba'a.
dolla, dan seterusnya. Kemudian tingkatan yang ketiga, apabila salah satu dari huruf tafkhim itu dummah. Contoh, tubi'a. Kemudian tingkatan yang keempat, apabila salah satu huruf tafkhim itu berharokat sukun. Contoh, yadribu. Kemudian tingkatan yang kelima, ini tingkatan yang paling rendah tafkhimnya, yaitu apabila salah satu huruf tafkhim itu berharokat kasroh. Contoh, batirot, kemudian di'afa. Nah, inilah tingkatan-tingkatan tafkhim. Huruf yang harus dibaca dengan tebal. Kemudian yang kedua, huruf yang harus dibaca tarkik, artinya selalu dibaca tarkik, yaitu huruf istifal yang dikumpulkan pada ucapan Ibnul Jazari, tabata izzuman yujawidu harfahu inshallah, artinya ta, ba, ta, ain, za, mim, nun, ya, jim, wawu, ha, ro, kemudian fa, ha, kemudian hamzah atau alif, nun, sin, dan lam. Selanjutnya, huruf-huruf ini sekali lagi dibaca tarkik ya. Kemudian yang ketiga, huruf yang kadang-kadang dibaca tarkik dan kadang-kadang dibaca tafkhim. Yang pertama adalah alif dan lam pada kalimat Allah dan ro. Yang pertama, hukum-hukumnya rinciannya sebagai berikut, yaitu yang pertama alif. Alif tidak dibaca tafkhim, juga tidak dibaca tarkik. Hanya saja dia mengikuti huruf yang sebelumnya. Apabila huruf yang sebelumnya itu huruf tafkhim, maka alif jadi tafkhim, dibaca tafkhim. Seperti dhammah, sebelum alif kan to. As-sobirin, nah sebelum alif sod. Kemudian al-qanitin, sebelum alif qaf. Dan apabila huruf sebelumnya itu huruf tarkik, maka dia dibaca tarkik. Contoh, sa'ilin, sebelum alif sin, berarti dibaca tarkik. At-taibin, huruf isti'la ya, itu. Taibin, kemudian an-nar. Kemudian yang kedua, lam pada lafdul jalalah, yaitu pada kalimat Allah dan Allahumma. Nah, lam pada lafzul jalalah ini apabila didahului dengan fathah atau dhammah, maka dia dibaca tafkhim. Contoh, syahidallahu, ini fathah. Kemudian dhammah, Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian qala Isa ibnu Maryamallahumma, dan wa idz qalullahumma. Kemudian ro pada kalimat pada lafdzul jalalah dibaca tarkik apabila didahului oleh kasroh asli. Contoh, billahi, bismillahi, atau kasroh aridi, artinya kasroh yang datang kemudian asalnya bukan kasroh, seperti
Qulillah. Nah, lamnya asalnya adalah sukun, tapi untuk menghindari bertemunya dua huruf yang mati maka dia dibaca kasroh, qulillahumma. Atau kalau kita membaca wasol pada qul huwallahu ahad, kita wasolkan dengan ulu sumat, qul huwallahu ahadinillahus somad. Nah, qul huwallahu ahadunillah, afan, qul huwallahu ahadunillahus somad. Nah, adapun lam pada selain huruf lafadz jalalah itu hukumnya adalah apa? Tarqiq. Contoh, wal yatalat tof, walau la fadlullah, wal yatalat tof, tarqiq, walau la. Kemudian yang ketiga yaitu ro. Ro ini juga mempunyai 3 kondisi, yaitu dia dibaca tafkhim, kemudian dia dibaca tarqiq, dan boleh tafkhim dan tarqiq. Yang dibaca tarqiq ada 6 apabila ro itu kasroh, contoh rijal. Kemudian ro yang imalah menurut Hafiz, ini Imam Hafiz, hanya ada pada kalimat majriha. Nah, itu tarqiq. Kemudian ro mati yang sukunnya atau matinya itu asli, setelah kasroh asli juga, yang dan dia itu bersambung dan setelahnya bukan huruf istilah. Contoh Fir'aun, angzir. Nah, itu tarqiq. Kemudian yang keempat, ro sukun yang sukunnya itu aridi, artinya datang kemudian karena wakof. Contoh muntashir. Nah, ini mesti tarqiq. Selanjutnya, kondisi ro atau keadaan ro tarqiq yang kelima, apabila ro itu sukun dan sukunnya aridi, kemudian kita wakof pada ro tersebut. Nah, sebelum sukun itu huruf istifal, maksud kami sebelum sukun, setelah sukun, bukan sebelum, setelah sukun itu huruf istifal, dan sebelumnya ro, contoh az-zikr, kemudian as-sihr. Coba kita perhatikan. Nah, kita akan mewakafkan pada kalimat az-zikr. Ro ini jatuh setelah huruf istifal. Zikr, kaf, ini huruf istifal, kemudian ro. Nah, ro-nya itu kasroh. Maka ketika kita wakafkan maka menjadi az-zikr. Nah, bukan dzikr, bukan. Kemudian as-sihr. Ingat, sebelum ro huruf istifal, yaitu ha. Nah, kemudian sebelumnya dia Nah, kita ulang. Yang kelima adalah
ro yang sukunnya itu aridi, kemudian kita wakof pada ro itu, dan setelah sukun itu huruf istifal yang sebelumnya adalah kasroh. Contoh kalimat az-zikr, sebelumnya kasroh zal, kemudian setelah zal yang berharokat kasroh, kemudian setelah itu kaf. Nah, ini huruf istifal. Nah, kemudian ro ini jatuh setelah huruf istifal. Jadi huruf istifal jatuh setelah kasroh, dan kasroh jatuh setelah huruf istifal, maka dia tarkik. Atau contoh as-sihar, ingat ha huruf istifal, sebelum ha harokatnya apa? Kasroh, sihar. Kemudian ro kita matikan di situ, kita wakofkan di situ, maka jadi as-sihar. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, huruf ro yang sukun atau mati, yang matinya ini aridi, datang kemudian karena wakof setelah ya yang mati, baik ya-nya itu karena huruf mat atau ya itu karena huruf lin. Ya itu yang huruf mat, contohnya yang mat, ya yang mat khobir, kemudian ya yang lin khoir. Nah, ini semuanya ro yang harus dibaca tarkik. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu ro yang dibaca tafkhim. Nah, ro yang dibaca tafkhim ini apabila pertama dia fathah atau dumah, contoh robbi ruziku. Kemudian ro itu sukun, sebelumnya fathah atau dumah, contoh Maryam. Kemudian Qur'ana. Yang ketiga, apabila ro itu sukun dan sukunnya asli, kemudian bersambung dan setelahnya huruf isti'la dibaca fathah, contoh qirtos, nah firtoh, kemudian mirsod, sebelum ro itu kasroh. Nah, setelah ro mati itu huruf isti'la. Yang pertama qirtos to, yang kedua firtoh qaf, yang ketiga mirsod sod. Kemudian yang keempat, apabila ro tadi sukun asli dan dia jatuh setelah kasroh asli yang terpisah, contoh alladir tado, irtado pisah dengan alladhi. Kemudian waqur rabbirhamhuma, robbi pisah dengan irhamhuma. Yang kelima, apabila ro itu sukun asli dan dia setelah kasroh aridi, baik itu muttasil atau munfasil. Contoh yang muttasil irji'i, yang munfasil yang terpisah amir tabu. Kemudian yang keenam, apabila ro itu sukun disebabkan oleh wakof dan sebelumnya itu sukun selain ya yang tadi sudah kita bacakan, yang didahului oleh fathah atau dumah, contoh al-amr, amr, kemudian hud,
Nah, dikecualikan ya mati karena ro setelahnya itu muraqqaqah, dibaca tarqiq. Contoh khair. Kalau bukan ya maka tadi tafkhim. Nah, inilah hukum tafkhimnya ro. Kemudian yang ketiga, boleh tarqiq, boleh tafkhim, atau boleh tafkhim dan boleh tarqiq. Nah, itu ada pada 3 kondisi. Yang pertama, apabila ro itu sukun, mati ya, karena waqaf. Sebelumnya sukun, huruf isti'la yang sebelumnya, dan sebelumnya adalah kasroh. Contoh Misr. Nah, Qitr ini boleh dibaca tarqiq, boleh dibaca tafkhim, boleh Misr, boleh Misr. Nah, Qitr boleh, Qitr juga boleh. Kemudian yang kedua, apabila ro itu sukun di tengah kalimat yang sebelumnya adalah kasroh asli dan sesudahnya huruf isti'la maksur pada kalimat tersebut. Contoh tadi firq, fakana, pada ayat fakana kullu firqin kattaudil azim. Ini boleh tafkhim, boleh tarqiq. Boleh baca fakana kullu firqin kattaudil azim. Boleh juga fakana kullu firqin kattaudil azim. Tapi menurut ulama itu lebih baik tarqiq. Nah, kemudian yang ketiga itu ketika ro sukun karena waqaf dan sesudahnya itu ya yang dibuang karena untuk meringankan atau karena memang bentuknya. Dan itu ada pada kalimat pertama nuzur tadi di surah Al-Qamar. Kemudian yang kedua yasar, wal laili idza yasar. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalimat asri. Yasar itu asalnya adalah yasri. Nah, wal laili idza yasri. Nah, kemudian ya-nya dibuang ya, itu. Akhirnya dibaca yasar. Asri juga asalnya asri, ada ya-nya di belakangnya, kemudian dibuang. Nah, ini boleh tafkhim, juga boleh tarqiq. Nah, jadi kalimat nuzur boleh dibaca nuzur, boleh nuzur juga boleh. Kemudian walaili idza yasar atau walaida yasur. Kemudian asr juga boleh dibaca asr, boleh asr juga boleh. Nah, jadi inilah ro yang boleh tafkhim dan boleh tarqiq. Nah, adapun pada kalimat 3 kalimat yang terakhir tadi yang sukun karena waqaf dan sesudahnya itu ya yang dibuang, itu boleh tafkhim, boleh tarqiq. Hanya tarqiq lebih baik. Nah, inilah pembahasan kita tentang tafkhim dan tarqiq. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Hada huwa al-bahth atau bahsuna an mas'alatit tafkhim wa tarqiq. Syukran ala husni ihtimamikum wa afan. Fahaya nahtatim hadal liqa
bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.